وہ غصے سے حویلی سے نکلتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر زرشے کے ساتھ اس کے آدمی پہ پڑی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بائک پہ بیٹھا اور زرشے کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زرشے بنا کچھ بھی بولے خاموشی سے اپنی چادر سنبھالتی اس کے پیچھے بیٹھنے لگی۔ اس وقت سید زراور شاہ کی نگاہوں سے شرارے پھوٹنے لگے۔ اس کے آگے پیچھے جیسے دھماکے ہونے لگے تھے۔ غصے کی شدت سے اس کی ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی تھی۔ تو یہ تھا وہ آدمی جو اس کا رقیب بنا بیٹھا تھا۔ یہ تھا وہ آدمی جو اس کے دل کی دنیا کو آگ لگانا چاہتا تھا۔ لیکن اس آدمی سے زیادہ غلطی تو زرشے کی تھی جو اس کی نگاہوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس نے اپنا فون نکالتے ہوئے اپنے خاص آدمی کو کال ملائی تھی۔ جی سرکار، حکم کرے۔ اس کا نمبر دیکھتے ہی دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز گونجی۔ تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، نکاح کی ساری تیاری کرو۔ اس کے حکم پر دوسری طرف کھڑا آدمی پریشان ہوا۔ حکم سرکار، ایسا ہی ہوگا، لیکن نکاح کس کا ہے یہ بھی تو بتائیں۔ اس نے پریشانی سے دوسرا سوال پوچھا۔ سید زراور شاہ کا۔ وہ بات ختم کرتا ہوا فون بند کر چکا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی اور پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تمہاری آزادی ختم زرشے، تم نے میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ جب میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم زراور شاہ کے دل کی دھڑکن بن چکی ہو تو تمہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تمہیں گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تم سید زراور شاہ کی امانت ہو۔ تم پر صرف میرا حق ہے اور آج میں تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا۔ آج کے بعد تمہیں سید زراور شاہ کے علاوہ اور کوئی یاد نہیں رہے گا۔ وہ گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھاتا ہوا بڑبڑایا۔ احمد بھائی، آپ مجھے مکمل بات بتا ہی دیں۔ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اپنی ہونے والی بھابھی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ وہ خوشی سے آئس کریم پارلر میں کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے اسے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ بتانا کیا ہے، بس میری دکان پر آتی جاتی تھی، اچھی لگنے لگی تو میں نے امی اور بابا جان سے اس کے رشتے کے متعلق بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی بہو بنے گی تو صرف زرشے بنے گی۔ اس حوالے سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ پہلے تو میں نے بہت کوشش کی کہ وہ رشتے کے لیے جائیں ہی نہیں، لیکن وہ لوگ جب تمہارے لیے آئے اور تم لوگوں کی طرف سے صاف انکار ہو گیا تو وہ لوگ کافی مایوس ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھر سے جائیں گے رشتہ مانگنے کے لیے، اور میں اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا۔ میں نے چاچا اور چاچی جان کو اپنا مسئلہ بتایا ہے۔ انہیں بتایا ہے کہ میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا، تو وہ لوگ اپنے انکار پہ قائم رہیں، تبھی جا کر کہیں میری شادی پسند کے مطابق ہوگی۔ چچا جان نے کہا ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ شادی سے انکار ہو جائے گا اور پھر میرے ماں باپ کو میری ہی پسند کو ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ اب تم جلدی سے آئس کریم ختم کرو، مجھے واپس کوئٹہ کے لیے نکلنا ہے۔ پہنچتے پہنچتے نہ جانے کتنا وقت لگ جائے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تو زرشے نے مسکراتے ہوئے اپنی آئس کریم کی طرف دھیان دیا، یہ جانے بنا کہ آنے والا وقت اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ آئس کریم کھا کر وہ دونوں ایک ساتھ واپسی کے لیے نکلے۔ وہ اسے حویلی کے لیے باہر چھوڑتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ زرشے وہیں رک کر اس کے بائک کی نظروں سے اوجھل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ اندر کی طرف قدم اٹھانے ہی لگی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے منہ پہ رومال رکھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا جہاں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس اندھیرے میں اسے کون چھوڑ کر گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اسے بس اتنا ہی یاد تھا کہ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا، اور وہ جو کوئی بھی تھا وہ اسے اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ لیکن اس طرح کی گری ہوئی حرکت کون کر سکتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ وہ یاد ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے۔ ایک دھندلا سایہ تھا جو اسے یاد آ رہا تھا۔ کہاں ہوں میں؟ کون لایا ہے مجھے یہاں پہ؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اسی اندھیرے میں دروازے کی تلاش کرنے لگی۔ اسے کونے میں صرف چھوٹی سرخ لائٹ نظر آ رہی تھی جس سے سوائے سوئچ بورڈ کے کچھ بھی روشن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور جتنے بھی بٹن سے سب پہ ہاتھ مارتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن ہوتے ہی کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ کمرے کو دیکھنے پہ یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ بڑا آدمی ہے۔ کمرے میں ایک جہازی بیڈ کے علاوہ تمام تر آسائشیں زندگی موجود تھی۔ اس کا شوق جس انسان کی طرف جا رہا تھا وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ وہ دروازے کی طرف بڑھتی زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولو، کس نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے؟ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، تمہیں اللہ کا واسطہ، میرے گھر والے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، میرے بابا پریشان ہو جائیں گے،
पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। प्लीज खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो बाहर। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। खुदा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकालो। किसी की बहन बेटी की इज्जत को दांव पे मत लगाओ। खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, रहम खाओ मुझ पर। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों किडनैप किया है तुमने मुझे? प्लीज मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे खोलो, वो चिल्लाते हुए बोल रही थी, जबकि वो बाहर दोनों पैर शीशे की मेज पर रखे सोफे पर आराम से बैठा, आंखें बंद किए सिगरेट लगा कर मौलवी साहब के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर इसकी आवाज आती रही। वो देर तक काफी इसे कोसती रही, अपनी मदद के लिए किसी को बुलाती रही, इसे वास्ते तक देती रही। और फिर जब वो थक हार कर बैठ गई, उसके चेहरे पर गहरी दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी थी। बस इतनी हिम्मत थी शायद इसमें, और वो उठा और बारी कदम उठाता कमरे की जानिब आया था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो वो जो कब से घुटनों में सर दिए रोए जा रही थी, खुलने वाले दरवाजे की तरफ देखने लगी। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इसका शक दुरुस्त निकला। ये वही था जिसके बारे में वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। कल तक वो इसके लिए बहुत मोतबर इंसान था, लेकिन आज इसने इसका यकीन तोड़ दिया था। वो इसकी बहुत इज्जत करती थी। जिंदगी के बहुत सारे मौके पर इस शख्स ने इसका साथ दिया था, और आज वही इसकी इज्जत तार तार कर रहा था। क्या ऐसे होते हैं मोहब्बत का दावा करने वाले? क्या ऐसे होते हैं मोहब्बत का दम बढ़ने वाले? कहाँ गई थी इसकी मोहब्बत कि वो इसी की इज्जत को दाव पे लगा रहा था? इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए और बताए कि जैसी मोहब्बत तुमने की सैयद जरावर शाह, ऐसी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते हैं। इस शख्स से मोहब्बत के नाम पर इसे रुसवा कर दिया था। न जाने कितनी देर से वो यहाँ बंद थी, न जाने कब से वो इसे यहाँ लेकर आया था, न जाने वो कब से होशो हवा से बेगाना यहाँ पड़ी थी। क्या वक्त हो गया है? आपने वैसा ऐसा क्या क्यों किया? इसके अल्फाज का साथ ही नहीं दे रहे थे। वो इस वक्त इतनी ज़्यादा शौक थी कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वो शख्स इससे मोहब्बत का दावा करने वाला इसके साथ ऐसा भी कर सकता था? ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। काश काश वो इसको पहले समझ आती तो आज ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आपको शर्म नहीं आई? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मेरे वालिदैन आपके सामने नहीं हैं? हम गरीबों के पास सिवाय इज्जत की और होता ही क्या है जो आप वो भी हमसे छीन लेना चाहते हैं? आप होंगे अमीर कबीर इंसान, लेकिन हम गरीबों के पास सिवाय हमारी इज्जत के और कुछ नहीं होता। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। मुझे मेरे घर जाने दें। आप मेरे घर के हालात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं शाह जी। मेरे साथ इस तरह से ना करें। वो उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे क्या कहे। सबर 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 जाने मन, चली जाना। मैं कौन सा तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ रखने के लिए लाया हूँ? मैं तो तुम्हें बसाना चाहता हूँ, और बसाने के लिए मेरे पास हवेली में मेरी अपनी मलकियत में एक खूबसूरत कमरा मौजूद है। यहाँ तो मैं सिर्फ तब आता हूँ जब मैं अपसेट होता हूँ। मेरा इरादा नहीं था तुम्हें यहाँ लाने का, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हें तुम्हारे कज़न के साथ देखकर मेरे सीने में ऐसी आग जली कि उसे बुझाने के लिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही पड़ा। क्या पूछ रही थी तुम कि मैं यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? तो मेरी प्यारी सी जानेमन, मैं तुम्हें यहाँ निकाह के लिए लेकर आया हूँ। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर तुम घर वापस जाना चाहती हो तो शराफत से निकाह कर लो, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी यहाँ अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। निकाह के बिना मुझे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा होना ज़रूरी है। मेरे लिए ये बात अहमियत नहीं रखती कि तुम मेरे साथ हो तो किस कंडीशन में हो। इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल पुरसुकून से उसके दाएं बाएं घूम रहा था। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसने इसकी सूजी हुई आंखों को नहीं देखा था। शायद उसकी आंखें देखकर उसका दिल पिघल जाए, और वह पिघलने के मूड में नहीं था। आज वो इसे हर कीमत पे अपना बना लेना चाहता था। वो जानता था वो अपनी फैमिली को बना लेगा, लेकिन इस वक्त दादा जान आजकल पहले से ही ज़्यादा परेशान थे। इनका सारा काम मुकर्रश संभालता था, और मुकर्रश जब से गया था तब से ही उनके कामों में बहुत सारे मसले हो रहे थे। दादा जान की सोच को पहुंचने वाला इन सब के पोतों में सिर्फ मुकर्रश ही था, लेकिन इससे वो खुद नाराज हो चुके थे। ऐसे में इसके कामों को संभालना बहुत मुश्किल था, जिसमें अक्सर इनसे गलती हो जाती तो दादा जान इस पर भी गुस्सा हो जाया करते थे। और वो इन दिनों दादा जान का सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे इनका मूड खराब हो जाए और इसका काम बिगड़ जाए, क्योंकि दादा जान अगर एक चीज़ के लिए इनकार कर दें तो फिर किसी कीमत पर इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होते, और वो अपनी ख्वाहिश को दादा की जिद की नज़र नहीं कर सकता था। इसलिए वो इस मामले में बिल्कुल खामोश हो गया था। लेकिन जर्शे की तरफ से एक डर इसके दिल में घर कर गया था।
इसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर जर्शे की शादी हो गई या दादा जान का मूड बेहतर होने से पहले वरीद की शादी का फैसला कर लिया गया तो फिर वो क्या करेगा। अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकता था। इसे किसी भी कीमत पर दादा जान को मनाना था और वो जर्शे को भी अपना बनाना चाहता था। इसके पास इस वक्त सिवाय निकाह के और कोई रास्ता नहीं था जिससे जर्शे की तरफ से बेफिक्र हो जाए। मैं कभी जिंदगी में आपसे निकाह नहीं करूंगी और ना ही मैं यहाँ रहूंगी। मुझे अभी इसी वक्त अपने घर छोड़ के आए, वरना वरना लफ्ज़ चीड़ है मुझे। कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन तुम्हारे पास दो रास्ते मैंने रखे हैं, फैसला कर लो। मौलवी साहब आने वाले हैं, वो कहकर रुका नहीं बल्कि तेजी से कमरे से निकल गया, क्योंकि इस लड़की के आंसू इसे हमेशा कमजोर बना देते थे। पीछे इसके चीखने चलाने की आवाज़ें आती रही, लेकिन उसने पलटने की गलती हरगिज नहीं की थी। उसने दरवाज़ा वापस बंद कर दिया था, जबकि वो अंदर वही रोती तड़पती इसकी मिन्नतें करती वास्ते दे रही थी। थोड़ी देर में मौलवी साहब हाजिर थे। वो वहीं पर दाएं बाएं चक्कर लगा रहा था। शदीद टेंशन के आलम में वो सिगरेट नोशी करता था। इस वक्त इसे बहुत सारी टेंशनों ने घेरा हुआ था। अगर दादा जान को इसके निकाह के बारे में पता चल गया तो घर में हंगामा हो जाएगा, और अगर इन्हें पता चल गया कि इसने एक लड़की को अगवा करके इससे निकाह किया है तो न जाने इसका क्या हाल होगा। वो जानता था वो इस हवेली के असूलों के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ है, और वो अपनी मोहब्बत को इश्क का नाम देता था। दर्शे ने इसे हर तरफ से नाउमीद कर दिया था। अगर वो इससे मोहब्बत की थोड़ी सी भी उम्मीद देती तो शायद ये कदम कभी भी ना उठाता। वो जर्शे की इस उम्मीद के साथ ही अपनी उम्मीद बांध लेता, लेकिन जर्शे इसके साथ कदम उठाने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि वो तो अपने कदम के साथ बाजारों में घूम रही थी और ये चीज़ इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। अपनी जर्शे को किसी दूसरे को देखने भी ना दे, और वो शख्स किस तरह से आइसक्रीम पार्लर लेकर गया हुआ था। जर्शे का इसके साथ बाइक पर बैठना इसे सुलगा कर रख गया था। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आप यहाँ, आपका निकाह है? मुझे लगा न जाने किसके निकाह में मुझे बुलाया गया है। मौलवी साहब इसे सलाम दुआ करते हुए कहने लगे। वालेकुम सलाम जी, मेरा निकाह है, आप तशरीफ रखें, मैं निकाह की तैयारी करके आता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर की तरफ चला गया। कमरे में कदम रखा तो वो इसी हालत में बैठी ज़ारो-गुज़ार रो रही थी जिस हालत में से छोड़कर गया था। तो क्या फैसला किया तुमने? निकाह करके अपने घर बसाना पसंद करोगी या फिर सारी जिंदगी तुम बिना निकाह के मेरे पास रहोगी? उसके सामने बैठा इसे सवाल कर रहा था। शाहजी, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें, तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होगा। लड़की, फैसला मैं कर चुका हूँ, अब आगे तुम बताओ कि तुम क्या करोगी। मैं निकाह करके तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी हवेली की शहजादी बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने दिल की मलका बनाना चाहता हूँ, और अगर तुम बिना निकाह के मेरे साथ रहोगी तो तुम जानती हो कि वो रिश्ता क्या कहलाएगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है वो रिश्ता बनाने पर, मुझे बस इस चीज़ से मतलब है कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरी बाहों में रहो। फैसला करो, बाहर मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें वापस भेज दूँ या फिर तुम निकाह के लिए तैयार हो। एक और बात क्लियर मैं कर दूँ, निकाह की सूरत में तुम यहाँ से वापस जा सकती हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई तक तुम्हें वक़्त दूंगा, लेकिन अगर तुम बगैर निकाह के मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम वापस कभी नहीं जा पाओगी, तुम्हें हमेशा मेरे पास ही रहना होगा। इसे देखता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वो काफ़ी देर से इसी सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। लगता है तुम बिना निकाह के ही मेरे साथ रहोगी, वो मुस्कुराकर कहता दरवाजे की तरफ जाने लगा। मैं निकाह के लिए राजी हूँ। वो भी दरवाजे तक पहुँचा ही था जब उसे पीछे से आवाज़ आई। इसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुड़कर देखा, वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने में मसरूफ थी। जरावर ने आगे बढ़ते हुए उसके लिए लाया खूबसूरत सुरख दुपट्टा उसके गिर्द अच्छी तरह से लपेट लिया। तो फिर जान, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, बाहर मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं, आओ आज एक दूसरे के हो जाते हैं। वो अचानक इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींच चुका था। उसके अचानक खींचने पर वो सीधी इसके सीने से लगी थी, जबकि वो इसके गिर्द अपनी बाहों के साथ तंग किए इसके दिल की तेज़ होती धड़कनों को महसूस कर रहा था। वो इस वक्त इसके इतने करीब था कि जर्शे का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था, जबकि वो इसके गिर्द अपनी बाहों के हसार तंग करते हुए कदम बाएं की जानिब ले गया था, लेकिन समझा नहीं भूला था कि वो बाहर जाकर इस तरह से रिएक्ट करेगी। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। कुछ गवाहों की मौजूदगी में वो इसे निकाह परवा रहा था। वो खामोश बैठी ये लम्हात के गुजर जाने का इंतजार कर रही थी। इतनी बेबसी उसने ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो इसे निकाह करना चाहता था, और अगर वो निकाह से इनकार कर देती तो उसे इसकी ज़्यादा छीन लेता, वो इससे सब कुछ छीन लेता। वो उसकी पावर से अनजान नहीं थी। वो जानती थी कि वो कुछ भी कर सकता है, और वो इससे पूछने वाला भी कौन था।
اگر وہ اپنے گھر سے غائب ہو جاتی تو لوگوں کی نظر میں وہ ایک آوارہ بدچلن بد کردار لڑکی بن جاتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے گالی بن جاتی ہے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی اور زراور شاہ پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھاتا۔ وہ یہاں سے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو اپنی غیر حاضری کی کیا وجہ بتائے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کی منتظر نگاہیں اس کے یہ سب سوال لیے کھڑے ہوں گے۔ اسے انہیں جواب تو دینا ہی تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں گناہگار بن جائے گی۔ اس تھوڑے سے وقت میں اس کے ماں باپ نے اس کے بارے میں کیا کیا سوچ لیا ہوگا، یہ بات سوچتے ہی اس کی جان پر بن آئی تھی۔ یقیناً سب دونوں نے احمد سے رابطہ کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی۔ احمد جھوٹ کیوں بولے گا؟ وہ ان کو بتا چکا ہوگا کہ وہ اسے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر جا چکا ہے، اور گھر کے دروازے سے وہ کہاں غائب ہوئی اس کا جواب وہ تو کبھی بھی نہیں تھا۔ اسے وہ سب سوالوں کے جواب دینے تھے، اور اس وقت جس کا ذہن اتنا خالی تھا کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ماں باپ سے نگاہیں ملا کر جھوٹ کیسے بولے گی، اور یہ آدمی اس سے نکاح کرنے جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی آگے زندگی کیسے ہوگی، آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس وقت اس کی ساری سوچیں اس کے برے ماں باپ کی طرف گھوم رہی تھی۔ وہ بس کیسے بھی اپنے گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، بس کیسے بھی اسے اپنے ماں باپ کو اپنی طرف سے بے فکر کرنا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی، کہیں بابا اسے ڈھونڈنے نہ نکل پڑے، کہیں یہ بات حویلی تک نہ پہنچ گئی ہو۔ وہ لوگوں کی نگاہوں کا سامنا کس طرح کرے گی، وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب کیسے دے گی؟ وہاں کے ملازم تو پہلے ہی اس کی ذات کو اپنے گندے الفاظ کا نشانہ بنا چکے تھے۔ مولوی صاحب اس سے سوال کر رہے تھے، جبکہ وہ خاموش نگاہوں سے ان سب کو دیکھتی جواب دیتی نکاح نامے پہ دستخط کرنے لگی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور وہ زرشِ جعفر خان سے زرشِ زراور شاہ بن چکی تھی۔